鐵站，我哋依家睇嘅樓盤呢，喺呢個上邊。大堂，我哋有個 lift 嘅，而家上去。Estas casas não há avatar para estar. Entres seja à vontade. Tem sempre duas entradas, esta e aquela entrada que se vê aqui mais na parte de dentro, que será aqui ligada mais à chegada de serviço ao longo da casa. 哇，好似好多房咁喎。呢度一個房，呢度一個儲物室，然之後個浴室係咁嘅。一定要改裝㗎啦，呢個好細嘅睡房。好靚嗰啲廚房。呢個客廳咧就好寬敞嘅。去咗個睡房，咁啊 T2啦，T3嗰個細嘅睡房都係當係一個睡房嘅 T3，有兩個浴室，重新大裝㗎啦，個 layout 都比較奇怪，仲有改一改，但我哋個地點非常之好，真係喺 Almada 市中心。陽台出邊，好寬敞嘅嗰啲睡房，都間隔咧4平8方嘅，就係爭在咧係呢一度咧要個廚房再諗一諗咯嚇。呢個廚房咧以前有個工人房嚇。點樣去打通佢咯？我會有兩個 lift 嘅，哦，有個工人嘅 lift。Here it's the staircase. 哦。And also the other lift to that can be used to deliver the groceries or the help. And that way, it's the main. 租金應該800至到850。個管理費30歐元，我哋頭先喺2樓，呢度有兩個 lift， 一個係工人 lift， 一個係真係客人嘅 lift。咁啊樓上咧裝修收，所以咁嘈嘅啫。